બાઇબલા વચને મધુરે વાણી ઉનાયા પાવું બોયું રોજે દી. બાઇબલા વચને મધુરે વાણી ઉનાયા પાવું બોયું રોજે દી. જીવના ખજાનો બાઇબલે ઉનાયા પાવું બોયું રોજે દી. જીવનની શાંતિ माँ पावोश ने भैस्या आजरो जीवना खजाना वसावी कार्यक्रम में मिलता माय तू महान प्रभु ईसुआ जीवंत पवित्र ने मधुर नामी सलाम आखो. तुम्ही देवा वचन उनाना कोते हातू रहाय ही हे ता खरेखर माय मुलखी दणी प्रभु ईसुआ स्तुति क ने हृदय थी तुमा खूब खूब आभार मानो. दाधान बाई हो आजो जगत में गर्व अभिमान ने हूँ पणा कारणों महा जीवन पतना वेल गति करियो. जहाँ महा जीवन में पोड़ती आवे तहाँ ती देवा पाहो आशीष मेलुना फाचो फिरे. एरे हा अमुक माहू पोता अक्कड़ मन राखीन ती देवा आशीष मेलुना मागतो ना तहाँ ती सार्वकालिक मोत नोतरे. दाधान बाई हो पोड़ती आवना महत्वा कारण में संपत्ति मिलकत दुनिया रंग डंग फाचोल खराब सोबत आखी हेकाय. दाधान बाई हो माहू पोता मेलो पोता बुद्धे पो आधार राखना लागे ताहा तिया स्वभाव बेदलाई जाहे. ई तो होजनी ती जी काय मेलवे ती फाचो खोवी टाके. तेथी दाधान बाई हो आजो आपो जीवन कहडो विना जोजे ए संबंधी गोठ को हूँ. दाधा नम्रता ए आत्मिक महा निशाणी हाय. पवित्र बाइबल नवो करार में याकूबा पत्र 3 अध्याय ने 13 देवा वचन एवा खेका तुम इहमे गिनानी तेवज हमजू कड़ो हाय तो तियो गिनान थी आलनी नम्रता द्वारो हारो विचार थी पोता काम देखाड़े. एज परमाणो पेला पितर 3 ने 4 देवा वचन एवा खेका पोन अंतःकरण में रीनो गुप्त महा एटले दीन तेवोज नम्र आत्मा जो देवा नजर में बाहरीज मूल्यवाना हाय. दाधा देवा वचन नम्रता थी स्वीकार को अनुजोजे केव का तुमी देवा पोयरे हाय अने देवा पोयरे हाय तो तुमा जीवन में नम्रता हाय. हे आ चाड़ पोता फड़ ने फून थी ओखाहे तेवी ज रीतो महा जीवन में पवित्र आत्मा फड़ नाहतो ती हलो हवाद वगरुलो खारा गावना हाय. मतलब का ती मनुष्य जीवन जीवनाम निष्फળ गयो. दाधा आपू याद राखजी का आफो प्रभु राजा राजा ने प्रभु छता तो नम्र बन्या ने जीवन जीव्या. ए माटो का आपू या द्वारो कांईक हीकजी. दाधा ने बाई हो वगर नम्र जीवन तुमी तुमा जीवन प्रभु में आशीर्वादित बनावी हेकते ना. माथी शुभ संदेश में 11 अध्याय 29 प्रभु यीशु आखे का तुमी माँ पो थी ही का माई नम्र हाय. ई तो होजनी मन में राकड़ा हाय. दाधा यीशु ख्रिस्त परमेश्वर वेना छता तिया नम्र बन्नु पड्यो. इया मतलब एव नखी का तो जगत थी डरपोका था. दाधा धारे तो जगतान चपटे पलमी नाश को हेके परंतु नम्रता बाराम काई का पुंजा आवना मागे. दाधा
દેવ વૈના છતાં તો નમ્ર બન્યા માટો તેથી તિયાન સર્વ સૃષ્ટિમી ઊંચો નામ આપના માલો. દાધાનબાઈ હો સંત પાઉલા સંબંધી હે આ પેલો કોરંથી 4:21 પરમાણો તો નમ્ર સેવકા થા કારણ તો દેવા વચન અનુસાર ચાન્યાને હિક્યા માટો તો દેવા ભારી મોટા સેવક બન્યા. દાદા સંત પાઉલા સંબંધી વિચાર કઆ તો કતા ભયંકર ખૂની હેરાનગતિ કરનાર માહું હતો પરંતુ જहाँ तिया जीवन में ईसु आला तहाँ तिया जीवन संपूर्ण बदलाई गयो. आजो तुम्ही प्रभु मी हाय ने प्रभु मी जीवन जीवी रहीए छता जो तुम्ही देवा वचन परमाणु जीवन जीवते ना तो तुम्ही फक्त देखावो जीवी रहीए. तेथी माँ पावोसनी बैस्या ई याद राखा न्याय कालो तुमा जीवन संबंधी तपा कनामावी तहाँ तुमा जीवन परमाणु बेदला अपनामावी. तेथी माँ पावोसनी बैस्या ई याद राखा देवा तुम्हान आपनो जीवन ईता उहालो जीवन हाय માટો વેડફી ટાકતે નખી. માં પાવસને બૈસ્યા જૂનો કરાર મી કદાચ તુમી મૂસા નામરો સેવકા બારામ ગોઠ હુનાયે વે તો સાધારણ માહું અથા તો કેટે બોકડે ચારનાર વ્યક્તિ હતા પરંતુ તો દેવા આગોલ નમ્ર હતા. માટો દેવા તિયા ને તિયા સેવક તરીકો ઊંચા કોયા. દાધાનબાઈ હો આજો તુમી ગમે તી તે નબલે का हेती नक्कामे काम करनार वे छता काई वांधा नहीं परंतु एक गोठ याद राखा तुमी तुमा जातीन देवा आथाम होपा ने देव तुमा नम्र बनावी ने देव तुमा जीवनांतिया महिमा माटो ऊंचो कोई. गणना चोपड़ो 12 अध्याय ने 3 मी मूसा नम्र आथा ए संबंधी लेखना मालो. माँ पावोसनी बैस्या गीत करता गीत शास्त्र 25:9 मी आखे का नम्र महान देव पोता न्यायपणा मार्गमी चानवी. एज परमाणु गीत शास्त्र 37:11 देवा वचन ए वाक्य का नम्र लोक देश मी पुष्कळ आनंद कोई ई तो होजनी तो ते देशा वतन मेलवी. दाधाने बाई हो प्रभु यीशु पोते पोता डोगा पोरो बोधमी माथी 5:5 ए वाक्यो का जी नम्र हाय ती आशीर्वादिता हाय केवका ती धरते रेवासिया खा. दाधान बाई हो देवा वचन सत्य हाय ने ती संपूर्ण सत्य हाय माहू फिरे पण देव ओ देवो जहाय. दाधा मा हा गोठी पो सरदा नी को आ केवका मा हा सलाह ठोकरूपा हाय. दाधान बाई हो माय तुम्हान ए बाबती जा आवी रिया का जो तुम्ही तवंगार वे अगर नबले वे परंतु देवा आगोल प्रत्येक माहू समान हाय तो तुमा पो नम्रता वे इहे ना मागे. जो तुमा इहमे नम्रता हाय तो धन्य हाय तुम हो घणो मेलवीने दो. दाधाने बाई हो मान खातरी हाय का आजरो वचन द्वारा तुमी तुमा जीवन में नम्रता संदेश द्वारा जरूर कांईक मेलव्य वे. दाधान बाई हो तुमी नम्र बना ने नम्रता आशीष मेलवा. परमेश्वर आजरो वचन द्वारा तुम्हान पुष्कळ आशीर्वाद आपे. कार्यक्रम बाबती વધુ માહિતી મેળવના માટે આમાં સરનામો હાય જીવના ખજાના પોસ્ટ બોક્સ નંબર 2036 ફતેહગંજ વડોદરા પિનકોડ નંબર 390002. વેબસાઇટ હાય radio882.com. ફોન નંબર હાય 9429375628 94 29 37 56 28. વિસવા હોને જા જીવન પાવું ગોયા જીવા જીવન 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 ઈસુ ગુરુ આપે જીવન પાવું ગોયા જીવા જીવન ઈસુ ગુરુ આપે જીવન પાવું ગોયા જીવા જીવન ઈસુ ગુરુ આપે જીવન પાવું ગોયા જીવા જીવન ઈસુ ગુરુ
વેજો હાજર કરીશું નામાં માય તો જાણતા વેજો ઉભો ગયો આ તો તેને ચાંતાવે આખ્યો તિયાન ગયો રાત તેને ચંતવે આવ્યો દિયા વિસવાહો ને જા જીવન પાવું બોયા જીવા જીવન વિશ્વાને જા જીવન પાવ ગયા જીવા જીવન એ ગુણગાન ગાયતો નાચતો ને કૂદતો એ પિતરિયો હાનો હાથથી ચાંદનો પિતરિયાનો યાદ તે ચાંદનો એ લોકા દેખનો તિયો મગતારાન એનો આયા પામને હાજો હમો દેખનો વાય સામને હાજો મો દેખનો બોન્યા પિતર યોહાને ઈસુ નામ મિલે જીવન બોન્યા પિતરિયાને ઈસુ નામ મિલે જીવન પ્રાર્થના મેં કરો જીવન પાવું બોયા જીવા જીવન તમે તોડ જીવન પાવ ગયા જીવા જીવન વિસવાહો ને જા જીવન પાવું બોયા જીવા જીવન